students, welcome to all of you on this channel. Our today's topic of discussion is Nernst heat theorem. Before pursuing this topic, you should know that this theorem is based on Gibbs-Helmholtz equation, and the derivation of Gibbs-Helmholtz equation is not in your syllabus, so I am writing the direct results of Gibbs-Helmholtz equation here. And why it is known as heat theorem? So as the heat is going out of the system, the temperature of the system decreases and the temperature becomes equal to 0. So it is known as heat theorem. So जिवें जिवें ਆਪਾਂ सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਸਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੀਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਥਿਊਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ and it is given by the scientist Nernst. So it is known as Nernst heat theorem. Before Nernst, Richard in 1902 determined that the EMF of the different cells and concluded that as the temperature decreases, this function decreases. This is known as Gibbs function. So as temperature decreases, Gibbs function decreases. And this decrease is gradually, not rapid. Means जो ये decrease हुंदा Gibbs function दा, वो हौली-हौली decrease हुंदा, बहुत sharp decrease नहीं हुंदा. So what happens with the lowering of temperature, or we can say that at limit t approaches to 0, delta G is equal to delta H. So this is the basic कि Nernst तो पहला रिचार्ड ने conclusion दिती सी. Conclusion यही important है कि जिवें temperature decrease हो रहा, ओवें Gibbs function की हो रहा, decrease हो रहा. So ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ graphically ਕਿਵੇਂ represent करना, Nernst heat theorem ਨੂੰ graphically किਵੇਂ represent करना. There is a graph on y-axis delta G or delta H, and on x-axis there is a temperature. So ये delta G दी जिहड़ी curve आ, ये इदां decrease होनी start करूगी. This is the curve for delta G, that is gives free energy, and this is the curve for delta H. मतलब एक कर्व डिक्रीज हो रही है, फिर फाइनली कांस्टेंट हो रही है, तो ये जो डेल्टा एच की कर्व है वो की हो रही है, इंक्रीज हो रही है जिवें जिवें आप टेंपरेचर की कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं. सो इस पॉइंट पे सपोज कर लो टेंपरेचर की है 0 केल्विन है. जो इस साइड जावांगे टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो टेंपरेचर की हुंदा जाऊगा, इंक्रीज हुंदा जाऊगा. सो दिस इज द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ Nernst heat theorem, that we draw a graph between delta G or delta H on y axis and the temperature on x axis. So here Nernst ने स्टडी की सी ही वेरिएशन ऑफ डेल्टा G ते डेल्टा H ते विद टेंपरेचर, ते उसी तो इन्हें एक जनरलाइजेशन दी सी जिस करके दा नाम पे आ गया, वो जनरलाइजेशन को क्या देना, Nernst heat theorem. So this is the Gibbs-Helmholtz equation. So उन्हें की फाइंड किया कि as the temperature approaches 0, means at absolute 0 temperature, delta G is equal to delta H. So Nernst observed that at the temperature is low towards absolute 0, the value of delta G and delta H approach each other. Approach each other का मतलब एक दूसरे ਨੂੰ approach कर रहे ने. जिवें इत्थे देख रहे हैं ਆਪਾਂ, पहला delta G ਦੀ वैल्यू की सी, ਇੱਥੇ ਸੀ, delta H ਦੀ वैल्यू इस पॉइंट ਤੇ ਸੀ. सो जिवें जिवें टेंपरेचर ਉਹਨਾਂ ਦਾ डिक्रीज हो रहा, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ कर्व्स देखो जिवें जिवें टेंपरेचर डिक्रीज हो रहा, दोनों कर्व्स एक दूसरे ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ. It means these values approach each other as temperature becomes equal to 0. So इत्थों आपां conclusion होर भी कर सकते हैं कि d delta G upon dt at a constant pressure and d delta H upon dt at constant pressure, they also seems to approach each other as temperature approaches to 0. So these results are known as Nernst heat theorem. And the definition of this theorem, this is very important, according to this theorem means according to Nernst heat theorem, delta G and delta H not only become equal but also
approach, this is very important definition of Nernst heat theorem, that delta G and delta H not only become equal but also approach each other asymptotically when at the temperature close to absolute zero. According to Nernst heat theorem किया कि डेल्टा G ते डेल्टा H ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਿੰਪਟੋਟਿਕਲੀ। ਰਜੇ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਦਾ ਟਰਮ ਹੈ ਅਸਿੰਪਟੋਟਿਕਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਵਸ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰਵਸ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਦੇ ਨੈਵਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ, that curves are known as asymptote. So ਇੱਥੇ asymptotic ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ। So this is the definition of Nernst heat theorem and mathematically ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ represent ਕਰਨਾ, that is also important. So mathematically Nernst heat theorem may be expressed as limit t approaches to 0 d delta G upon dt at constant pressure is equal to 0 and limit t approaches to 0 d delta G upon dt at constant pressure is equal to 0. And we all know that d delta H upon dt at a constant pressure is equal to delta Cp, means the change in heat capacity, and d delta G upon dt at a constant pressure is equal to minus delta S. This result is from Gibbs-Helmholtz equation, that this Gibbs function at a constant pressure is equal to minus of this entropy change. Put these value into these equation. So another mathematical form is as the limit t approaches to 0 delta S is equal to 0 and as the limit t approaches to 0 delta Cp is equal to 0. Here put the value of d delta G upon dt which is equal to delta S. Here sorry ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ delta H ਕਰਨਾ, ठीक है, डेल्टा एच की जगह पे डेल्टा Cp है। सो ये वाली इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4. सो these four are the mathematically equations for Nernst heat theorem. So in the equations are significance की निकलदा, tell me from equation third and fourth what is the significance of these equation. The significance of these equation is that as the temperature is low to absolute zero, the entropy change of a reaction tends towards zero, and as the temperature approaches to zero, the difference in heat capacity of products and reactants tends towards zero. Simple जी गल है, जो temperature zero पे approach करूँगा तो delta S ते delta Cp दी value की है equal हो चुकी zero दी। एंड एक होर इंपॉर्टेंट है कि ये जी नर्स्ट हीट इक्वेशन है, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ गैसेस. इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ गैसेस. इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सॉलिड्स. Why it is so? Because ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 0 ਤੇ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੇ they does not exist at absolute zero temperature. So this equation, this Nernst heat theorem is not applicable in case of gases. It is applicable in case of
solids only. So this is the all about Nernst heat theorem. Next is third law of thermodynamics. So third law of thermodynamics basically Nernst theorem ਦੇ results ਤੋਂ ਆਇਆ. So these results of Nernst theorem form the basis of third law of thermodynamics. According to Nernst theorem, as the limit t approaches to 0, delta Cp is equal to 0, and as the limit t approaches to 0, delta S is equal to 0. Where delta C is the difference between heat capacity of products and heat capacity of reactants. So according to this theorem, Nernst theorem यही है कि delta Cp approach करूँगा 0 as the temperature approaches to 0. It means किया at t is equal to 0, delta Cp का मतलब equal to 0 का मतलब की हो गया at t is equal to 0, heat capacity of products is equal to heat capacity of reactants. Means heat capacity of reactants the heat capacity of product आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ equal ਹੋ ਗਏ. Therefore at t is equal to 0 all substances have same heat capacity. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ quantum theory ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ heat capacity of solids ਤੇ ਤਾਂ according to quantum theory ਕੀ ਆ as the limit t approaches to 0 Cp is equal to 0. Similarly Planck ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ Nernst theorem ਨੂੰ extend ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ entropy ਤੇ same ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ. अगर डेल्टा S approaches to 0 है मतलब टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 ते एंट्रोपी प्रोडक्ट दी ते रिएक्टेंट दी की है इक्वल है. सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी किया लिमिट t approaches to 0 S is equal to 0. ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ਦੀ डेफिनेशन आई है that the entropy of all perfectly crystalline solids may be taken as 0 at absolute 0 temperature. So this is the statement of third law of thermodynamics कि अगर temperature 0 ਨੂੰ approach कर रहा ਤਾਂ entropy of all perfect crystalline solid की होगी 0 होगी. So this is all about third law of thermodynamics. Now the reasoning of this is that कि why ਜਿਹੜੀ entropy है ਉਹਦੀ value 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ at absolute 0 ਤੇ. सो पहला तो परफेक्ट क्रिस्टल की ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੋਣ ਆਕੂਪਾਈ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਪਰਫੈਕਟ ਆਰਡਰ ਆਫ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਬਸੋਲੂਟ 0 ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਟਮ ਚਾਹੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟ 0 ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰੂਗੀ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਲੋਐਸਟ ਹੋਗੀ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਰਫੈਕਟ ਆਰਡਰ or it has a zero disorder. Zero disorder ਦਾ ਮਤਲਬ entropy ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ degree of disorder ਤਾਂ entropy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ 0 ਕਦੋਂ ਹੋਗੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਗਾ absolute 0 ਕੀ ਹੋਗਾ temperature ਹੋਗਾ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ entropy ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਗੀ. ਇਨਫੈਕਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ entropy ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੋਗੀ. ਕਦੋਂ ਹੋਗੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਗਾ absolute 0 ਕੈਲਵਿਨ ਕੀ ਆ temperature ਹੈ. सो ये एक एडवांटेज है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दी बिकॉज फर्स्ट ते सैकेंड लॉ दे विच आपां कदे भी जिवें फर्स्ट दे विच आपां u h ਨੂੰ ਆਪਾਂ फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज ਇਹ स्टेट फंक्शन ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਲਟਾ u ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕੰਡ ਲॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਲਟਾ s ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ. ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ only S means absolute entropy the value calculate nahi kitti but according to third law we can find out the value of absolute entropy means absolute entropy the value 0 hundi a agar temperature ki karuga 0 nu ki karuga approach karuga. So first te second law di tarah ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ experience ਦੇ base ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ direct proof ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. So this is the third law of thermodynamics. That's it for the day, students. If you have any kind of doubt regarding this lecture, then you can ask anytime. You're most welcome. Thank you.